علماء کرام، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جن لوگوں نے ہوم ورک بھیجا ہے میں ان کا ہوم ورک یہاں پہ شیئر کروں گا اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے پاس قدوری کی کتاب ہوگی، وہ میں نے بھیجی تھی، اگر آپ ممکن ہو تو ڈیوائس میں وہ حصہ کھول لیں کتاب کا جو ہم نے ابھی دیکھنا ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے احسن صاحب کا ہے یہ؟ جی جی جی، تو یہ احسن صاحب نے ہوم ورک بھیجا ہے۔ اس میں ذرا اچھا ایک منٹ، اس کو اس پہ ایک منٹ صرف۔ ہاں جی، یہ ہے ہوم ورک۔ اس میں جو چیزیں غلطی ہے وہ ہم پہلے ذرا اس کو دیکھیں۔ اچھا، باقی حضرات ذرا اس پہ غور کریں، کیونکہ اس میں دو کام کرنے تھے، ایک تو اعراب لگانا تھا عبارت پہ، اور دوسرا کام کرنا تھا کہ ترجمہ کرنا تھا اس کے مطابق، ترکیب کے مطابق۔ تو یہ دو چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ آپ نے لکھا والمعا، اس پہ آپ نے اعراب نہیں لگایا۔ ہاں جی احسن صاحب، یہ کیا اعراب لگنا ہے؟ والمعانی اچھا سر، میرا ویسے خیال، مجھے تو صرف یہ خیال تھا کہ صرف ترجمہ بھیجنا ہے، اعراب کا مجھے نہیں یاد کہ ذکر ہوا تھا، تو میں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ آسانی ہے ذرا اس کو اس کے نیچے لکھنے میں۔ اچھا، اس پہ اتنی توجہ نہیں دی اس کے اعراب پہ، اسی لیے جی چلیں ابھی توجہ دیں۔ والمعانی، اچھا اس کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا تھا؟ یہ نون کے ساتھ جی، الناقضات۔ والمعانی ناقضات، نن ناقضات للوضوء، للوضوء بھی۔ ہاں جی۔ اچھا، تو ناقضات وہ کیا ہے؟ کلو ما خرجا من السبیلین، کیا بننا ہے؟ سبیلینی، نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، والدم والقیح، ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا ود، یہ لام کے ساتھ ملائیں گے دال کے ساتھ؟ دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے ساتھ۔ والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن، ٹھیک ہے۔ فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر، ٹھیک ہے۔ والقیء اذا كان ملء الفم والنوم مستجبا او متکئا او مستندا الى شيء لو ازیل، یہ کیا لفظ ہے؟
क्यों जी एहसन साहब? फिर लसकत, ये मैंने हाँ, गलत लिख दिया। हाँ यहाँ पे आएगा सीन के ऊपर जबर, लसकाता, लाम ताकीद का, और सकाता ये फेल। जी। वलगल गलबतु अलल अक्ली, बिल अगमाई पढ़ेंगे। अम, जब इस तरह का वजन आ जाए ना, अफ़आल का जी। वजन, अफ़आल, उसके अगर हमजा पर हम जबर लगाएं तो ये जमा हो जाएगा, तो और इगमा अगर होगा। उसके नीचे जेर लगाएंगे तो ये होगा फेल, बाबे इफ़आल का। अफ़आल जमा है, इफ़आल फेल है, मस्तर। तो इगमा का मतलब होता है बेहोशी, तो ये इगमा जी। आएगा, अगमा नहीं आएगा, मस्तर इस्तेमाल जी। करेंगे। ठीक है। वल जुनून वल कहकहतु फी कुल्ली सलातिन, जा क्या पढ़ेंगे, ता तू के ती, सर ये तो जात। ई, क्योंकि ये इसका मौसूफ सिफत बनेगा, जाती। रुकूइन व सुजूदिन। अच्छा, व फरजा, ये फरजा के जू, फरा सर फरा हुआ फरजल, ये क्या होगा? फरजल आएगा, फरजल आएगा, ये जू नहीं आएगा। फरजा ये फेल है। फरजल गुस्ली, नहीं सर फेल नहीं है, ये तो मस्दर है। हाँ, तो फिर इसके आखिर पे नसब कैसे आ गई? नसब किसने दी इसे? जी सर फराजुल फिर आएगा। जी। हाँ, ये मुब्तदा बनेगा ना, फराजू, जी। जी। फराजुल गुस्ली, अल मज़मज़तु वल इस्तिनशाक़ु व गस, ये क्या पढ़ना है? गस गसला, ला क्यों? गस गस नसब क्यों? गसलू साइर क्यों? अल बदनी। क्यों तो पेश क्यों आई? तो ये मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु, सर इस पे कोई और कोई चीज इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही तो। ये वाव क्या है, वाव? अच्छा ये वो लेकिन ये इसके किसके साथ मिल रहा है, ये वाह फरादू गस गुस्ली। अब ये बयान कर रहे हैं ना कि गुस्ल के फराइज, जी। जी। तो वो कौन कौन सा है? एक, जी ये अलमज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु, और तो तीसरा क्या सर है? ये भी फिर गस्लू होगा ना, गस्लू साइर हाँ, बद। मसलू होगा तो सही, लेकिन ये किस वजह से होगा? कि वाव आतिफा है, जी। इसका अतफ पड़ेगा इस पे, जी। तो मातूफ और मातूफ अलैह का इराब एक होता है, जी। तो इस वजह से गस्लू आएगा। अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी एफर्ट है। लेकिन मैं अब ये एहसन साहब से ना कुछ सवालात पूछने लगा हूँ, ये आप हजरात भी जरा तवज्जो से सुने, अगर ये जवाब ना दे सके तो आप में से कोई जो जानता हो वो जवाब दे दे। इसका मतलब है होमवर्क ना करके भेजा जाए। नहीं नहीं, जो होमवर्क करेगा असल फायदा तो उसे ही होगा ना। पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। नहीं, बोलने वाले और भी हैं। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। जो सवाल मैं पूछूंगा इंशाल्लाह वो उसमें आप फिर आइंदा गलती नहीं करेंगे। अच्छा, ये वल अलमानी नाक़िज़तु, ये ता के ऊपर पेश है, ये किस वजह से है? सर पहले तो ये जो मानी का सही से मतलब नहीं
ہاں جی حضرات علماء کرام، یہ پاکستان میں کوئی فالٹ آیا ہوا ہے الیکٹریسٹی میں، اس وجہ سے بجلی بہت جا رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، ابھی وہ جنریٹر چلا رہے ہیں اتنی دیر ہم۔ ہاں جی، آپ کیا پوچھ رہے تھے المعانی کے بارے میں؟ سر اس کا مطلب جو ہے وہ یعنی ناقضہ تو توڑنے والی کو کہتے ہیں، المعانی کا مطلب نہیں مجھے مل سکا کہ کیا یہ جمع اس کا کس کی ہے؟ یہ کس چیز کی جمع ہے؟ کیوں جی؟ نہیں سر میرے علم میں نہیں ہے، یہ میں تو بتا رہا ہوں معنی مجھے کی نہیں جمع ہے، معنی۔ معنی کا مطلب کس مثلا کہ کسی چیز کا معنی، یہ معانی اس کی جمع ہے۔ اور معنی کا لفظ یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک معنی اس کا وجہ بھی ہوتا ہے، وجہ۔ تو یہاں پر یہ وجہ کے معنی میں ہے، یعنی الوجوہات آپ کہہ لیں، الناقضۃ للوضوء، وہ وجوہات جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ المعانی یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں جی سر یہ تو جی اسد صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی آپ نے وہ پوچھا ناقضہ تو یہ موصوف صفت ہے۔ ہاں جی، یہ دونوں تو موصوف صفت ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر بھی پیش آنی چاہیے تھی، لیکن یہ اس کے مبنی نیچے تو ہوگا زیر ہے۔ نہیں مبنی، نہیں کتنی مبنی چیزیں نہیں، یہ ہاں یہ نصب یہ اسی نہیں ہوگا، لیکن اس کا نون کے جب یہ جمع ہے تو اس میں نون کے نیچے آگے یہ آ رہی ہے تو نون کے نیچے زیر آئے گی پھر۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ اعراب پڑھ لی ہیں 16 اقسام اعراب کی؟ نہیں سر نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بتائیں جی؟ یہ سر میں المعانیون، بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں جی سر، یہ جمع مکسر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفت موصوف ہی ہے، اور یہ اس کی یعنی یہ ہے پیش کے مسادے کی ہے، یعنی اس کی ہاں یہ ہونا تو چاہیے تھا نا المعانیو، جی، لیکن یہ لیکن المعانی نن ناقضہ ہم پڑھتے ہیں، یا کے اوپر پیش نہیں پڑھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی استاد جی وہ اسم منقوص کی وجہ سے، جس طرح قاضی والا ہے۔ ہاں یہ وجہ ہے، جی اس میں منقوص کی وجہ سے۔ اس میں منقوص اس کے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں یا ہو، جیسے قاضی، تو ہم جب اس کا اعراب پڑھتے ہیں تو جب حالت رفعی ہوتی ہے، یعنی جب رفع آنا ہو، اس پہ پیش آنا ہو، تو وہ کہتے ہیں قاضی ہی پڑھتے ہیں، قاضی۔ تو جب اس کو ملائیں گے تو قاضن زواد کے زیر کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے شاہ ولی صاحب؟ اس کی استاد جی جو حالت رفعی میں تو ضمہ ہوتا ہے، اور تقدیراً حالت رفعی میں ہم فیل نہیں کرتے، تقدیراً ضمہ ہوتا ہے، مطلب ہم یوں کرتے ہاں، ہیں جس طرح آپ نے۔ اعراب کی دو اور قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا، اعراب تقدیری اور اعراب لفظی، اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت۔ اور ایک تقدیری ہوتا ہے کہ مقام تو ضمے یا پیش والا ہے، لیکن یہاں پر پیش آ نہیں رہی، جیسے المعانی یہ بنے گا مبتدا، تو مبتدا پر پیش آتی ہے لیکن اس پر پیش آ نہیں رہی،
اور یہ کس وجہ سے نہیں آ رہی؟ اس میں منقوص ہونے کی وجہ سے۔ احسن صاحب آپ پڑھ لیں گے مفتی عثمان صاحب کے پاس، اعراب کی 16 قسمیں، یہ اعراب کی جو 16 قسمیں ہوتی ہیں ان کے 9 سیٹ بنتے ہیں، تو اس میں پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ معانیو کیوں نہیں تھا۔ تو مختصراً آپ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص میں جو جہاں جب پیش آنی ہو تو اس وقت پیش نہیں آتی۔ اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری کا مطلب لفظوں میں نظر نہیں آتا لیکن ہوتا پیش ہی ہے، جیسے یہاں پر نظر نہیں آ رہا لیکن ہے پیش ہی۔ سر یہ ناقص سے ہے منقوص؟ ہاں جی بالکل، ناقص سے ہے منقوص، یعنی جس کے آخر پہ یا آئے، یا ما قبل مکسور۔ احسن صاحب یہ کچھ تھوڑا بہت واضح ہوا ہے؟ جی سر۔ اچھا، اس میں آپ نے اعراب کی قسمیں تو پڑھی ہوں گی کہ ایک اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک تقدیری، یہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں پڑھا، نہیں سر۔ اچھا ابھی نہیں پڑھا، لیکن پڑھ لیں گے انشاءاللہ، نحو میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر المعانی الناقضات، المعانی پہ بھی اصل میں پیش ہی ہے، لیکن یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری کا مطلب جو لفظوں میں لکھا تو نہیں جاتا لیکن جگہ اسی کی ہوتی ہے، پیش والی یا زیر والی۔ ٹھیک ہو گیا، المعانی الناقضات للوضوء، تو یہاں پر آپ نے للوضوء جار مجرور کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ سر للوضوء لام یہ حرف جارہ ہے جی، للوضوء۔ لام حرف جارہ ہو گیا۔ سر چار مجرور مل کے یا ناقضہ تو اس سر ناقضہ کے ساتھ یہ لنک کریں گے۔ ناقضہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ناقضہ کے ساتھ یہ کون سا متعلق ہوگا؟ متعلق کی 2 قسمیں پڑھی تھے نا، ظرف لغو اور ظرف مستتر۔ سر میں تو بھول گئی ہیں میرا۔ ہاں چلیں، یہ ہم بار بار آپ نے دہرائیں گے، تھوڑی سی شاید بتائی تھی۔ یہ ہم بار بار دہرائیں گے اسی لیے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ تو ناقضہ تو یہ کیونکہ اس کا متعلق عبارت کے اندر موجود ہے، ہمیں کوئی فرض نہیں کرنا پڑا، معذوف نہیں نکالنا پڑا، تو ایسے متعلق کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا متعلق نکالنا پڑتا تو اس کو ہم کہتے ہیں ظرف مستتر متعلق۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی، کیا لفظ ہے سر یہ لکھ دیں؟ ظرف لغو، یہ ظرف اور لغو، لام غین واو، لغو، ظرف لغو متعلق، اور دوسرا ہوتا ہے ظرف مستتر جہاں پہ ہمیں فرض کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 باتیں ہم نے، ایک تو یہ المعانی کے بارے میں پڑھ لی، اور دوسرا یہ للوضوء یہ متعلق ہے الناقضات کے ساتھ، اور یہ کون سا متعلق ہے؟ ظرف لغو متعلق، یہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، میں اب جو میرے پاس دوسرا ہاں جی، یہ کن کا ہے؟ یہ سسٹر ماریا کا ہے؟ جی سر۔ اچھا چلیں، میں اس میں سے یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ والا جملہ، اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یہاں پر وہی المعانی الناقضۃ للوضوء، آگے ہے کلو، یہ ما خرج من السبیلین کے نو من السبیلین، نی، ان نون کے نیچے زیر کیوں آیا؟
सर मिन हर्फ जर की वजह से। आमीन हर फिजर की वजह से, ठीक हो गया। वद्दमु वल कैहु वस्सदीदु इदा खरजा मिनल बदनी, ठीक है। फतजावजा इला मौज़िन यलहकुहु हुक्मु तत्हीरी, ये हा हुक्मु है कि हुक्मा? सर ये पेश ही है। तो पेश क्यों है यहाँ पे? सर ये हुक्म तत्हीर, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहे हैं और ये तत्हीरी होगा। मैंने हाँ ये तत्हीरी, ये इस पे हम आते हैं, लेकिन ये हुक्मु मीम के ऊपर पेश क्यों है? सर ये आ रहा है हाँ जो सर आपने मुदाफ मुदाफ इलैह तो बन रहा है ये जी। मुजाफ इलैह का ताल्लुक इस मुजाफ इलैह के साथ होता है कि उसके नीचे जेर आती है। मुजाफ जी। का ताल्लुक पीछे किसी वजह के साथ होता है कि पिछली किसी वजह से इस पर एराब आएगा, इसका आमिल पीछे होता है, तो इसके जी। ऊपर पेश क्यों आया? एराब लगाते हुए आपने ये चेक करना है कि हम इस पर पेश लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ये क्यों का जवाब असल मकसूद है। सर यलहकुहु की वजह से आया। क्यों? यलहकू ने क्या किया इस पे? सर ये यलहकू क्या है? यलहकु इसम फेल सर के ये हरफ मस्दर बन गया यहाँ पे। नहीं, हुक्म सर ये है तो मस्दर बना है यहाँ पे। मस्तर तो है हुक्म, लेकिन इस पर एराब जो पेश आएगा वो इसके मस्दर होने की वजह से नहीं आ रहा। आप ये बताएं कि यलहकू क्या है? यलहकू इसम फेल के हरफ। सर ये फेल है। फेल है, और फेल क्या करता है? जब इबारत में आ जाता है तो क्या करता है? सर फेल जो है वो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अमल क्या होता है आगे? हाँ जी, कोई और बता दें, फेल क्या करता है? सर फेल जो है वो फाइल को रफा और मफूल को नसब बना देता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। जैसे जैसे हरफे जर क्या करता है? अपने बाद वाले इसम को जर दे देता है। मुजाफ जी क्या जी करता है? मुजाफ इलैह को जर दे देता है। इसी तरह जी फेल का भी एक स्पेसिफिक अमल है, वो क्या करता है जी। जो आपने अभी बताया? सर वो फेल फाइल को रफा दे देता है और मफूल को नसब दे देता नसब देता है। तो आप बताएं कि हुक्मों के ऊपर पेश आपने क्यों लगाया है? हाँ जी, सर नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा ये फाइल तो नहीं बन रहा। पाकीज़ा रखने का हुक्म। आपने जो तर्जमा किया है वो देखें जरा। फिर बह जी। जाए उस जगह की तरफ मिला हो जिसे पाकीज़ा रखने का हुक्म। यलहकुहु मिला हो उस चीज को, क्या मिला हो? हुक्म। हुक्म मिला हो। तो तर्जमे में तो आपने क्या बनाया इसे? सर तर्जमे में तो ये फाइल बन गया। फाइल बन रहा है, तो फिर इबारत में जी। क्यों नहीं फाइल बन सकता? जी तो ये सर तो यलहकू फिर का, फाइल बन रहा है तो फिर ये रफा। जी हाँ फाइल फाइल बन रहा बन है रहा तो है फिर ये तो इससे रफा आ जाएगा। रफा आएगा। जी अच्छा, ये जो आपने रफा लगाया है, लेकिन वजह मैंने बताई है, ये जी नहीं करना, वजह भी आपने खुद ही बतानी है। जी सर। अच्छा, हुसैन अहमद साहब आपका हाथ खड़ा है, फरमाएं। जी सर। सर यहाँ पे जो हुक्मो है इसकी यहाँ पे जो पेश है वजह ये तो नहीं है कि ये मारिफा ब मुजाफ होने की वजह हो इसकी? नहीं, ये जो मारिफा ब मुजाफ है ना, ये इसकी सिर्फ वो बता रहे हैं कि ये नकरा नहीं रहा, मारिफा हो गया। एराब का मारिफा और नकरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता।
इराब का मारिफा और नकरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जी इराब का ताल्लुक होता है पीछे आमिल के साथ, और यहाँ पर आमिल इसका है यलहकु फेल, तो उसने इस पर क्या अमल किया, ये मैटर करता है इसके इराब की वजह से। हाँ जी हुसैन भाई। जी ठीक है सर, जी सर समझ आ गया। अच्छा जी, आईटी लिंक्स, ये आपका हाथ खड़ा है, फरमाएं। हाँ हाँ जी सर। अच्छा सर, मैंने यही कहना था कि अभी आपने कहा ना कि ये फेल जो है इसको यानी फाइल को रफा देता है, तो फिर ये जी जी हुक्मुत तहीरा होना चाहिए। जी जी, हुक्मु, हाँ जी, हुक्म, यही कह रहे हैं आप? जी जी यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल है ना इसका, तो इसके ऊपर पेश इसको आनी चाहिए थी हुक्मु। बिल्कुल सही हो। अच्छा जी, सिस्टर मारिया, इसकी समझ आ गई है कि जबरें जेरें अगर आपने लगानी है तो उनकी वजह भी आप ही ने बतानी है इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। तो आपको होमवर्क देने का मतलब ये है कि मेरा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। अच्छा ठीक है, या हुक्म ततहीरी, राग नीचे जेर, ये तो आपको पता है ना क्यों आ गया, जी सर, ये मुदाफ इलैह बन रहा है तो इसलिए। मुज़ाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। आगे है वलक़ईउ, ये पता है कि यहाँ पर पेश क्यों आया है? जी सर, ये वो हर्फ अतफ है तो वो पिछले वाले को फॉलो करेगा ना, अपना मुदाफ मुदाफ इलैह जो होते हैं वो दो इराब एक जैसे होते हैं उनके। हाँ ठीक है, तो असल में ये हो क्या रहा है कि अलमानी नाक़िज़तु लिल वुज़ू, वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें या असबाब वो कौन कौन से हैं? अब ये सारे के खून है, कै है, सदीद है, और कै जो है कै, ये कब होगी वुज़ू को तोड़ने वाली? क्या थोड़ी सी कै आ गई तो तब भी वुज़ू टूट जाएगा? तो उसकी वजाहत कर रहे हैं कि नहीं, तो उस वक्त होगी कि जब हो मुंह भर कर। तो यहाँ पर ये अलग से हम नया जुमला भी बना सकते हैं, नया जुमला। इसका हम अगर, क्योंकि ये वजाहत है, बल्कि वजाहत की बजाय हाँ वही है, उसके साथ ही है, वुज़ू तोड़ने वाली एक चीज बयान हो रही है, क्या भी वुज़ू तोड़ेगी जबकि वो मुंह भर के हो। अच्छा, ये आपने इज़ाकाना मिल अल के मिल उल, सर ये मिल अल, क्यों? सर इसलिए कि ये काना की वजह से ठीक है, नसब आ गई इसको। क्यों आ गई? काना किसको नस्ब देते हैं? सर काना का इसम जो है वो नसब में होता है, तो ये काना का इसम बन गया ना। इसकी कुरान करीम में से कोई मिसाल आप दे सकते हैं कि काना ने कोई इफेक्ट किया हो? कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु अलीमन, काना फेल नाकिस, इसका इसम कौन सा इस जुमले में? कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। सर इसका इसम अलीमन हकीमन। नहीं नहीं, इसम पहले होता है कि खबर पहले होती है? सर इसम पहले होता है, खबर बाद में होती है। खबर बाद में होती है, तो कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, इसमें पहले क्या है? अल्लाहु। तो फिर ये इसम को क्या देता है? ये इसम इसम को को रफा देता है और खबर को और नस्ब देता है। खबर को नस्ब देता है। जी जी। जो मुशब्बा बिल फ़िल होते हैं, हुरूफ मुशब्बा, इन्ना इन्ना वगैरह, वो देते हैं इसम को नस्ब और खबर को रफा, लेकिन काना अपने इसम को रफा देता है और खबर को नस्ब देता है। जी जी जी। तो अब आप ये बताएं कि मिल अल फम, ये जबर आपने लगाया है, तो अब बताएं ये ठीक लगाया कि गलत लगाया है? सर ये नहीं। हाँ जी, और कोई? सर जी फिर खबर ही होगी काना की। तो इसम की तरह फिर
इसम तो ये पहले से बात चल रही है वही हो जाएगा बल्कि। नहीं, वो आइडेंटिफाई करें ना वो है कौन सा। ये तो गोलमोल सा जवाब है पहले की बात वाला। जी जी भाई जो कह है उसकी बात हो रही ना सर, तो हाँ, यानी है की जब बात हो रही है। वो सर वो काना के अंदर ही आ गया उसका इसम भी। हाँ, हमने जुमला बनाना है यहाँ से, काना से ये जुमला जी बनेगा। सर, तो काना के अंदर ही आ गया ना, काना के अंदर क्या आ गया? जब वो हो। हाँ, लेकिन वो हो उसको हम क्या कहते हैं काना के अंदर? काना के अंदर उसका जमीर है, उसकी जमीर हाँ, है। काना के अंदर हुआ जमीर, असल में था जी कानल कई मिल अल फमी। तो अल कई का पहले जिक्र आ गया तो काना के अंदर हुआ जमीर आएगी, जो कि हम कहेंगे लौटेगी काना की तरफ, कई की तरफ। तो वो इसका इसम होगी और मिल अल फम ये इसकी खबर होगा। हाँ जी सिस्टर मारिया, ये इसकी समझ आई है? जी सर। काना के अंदर हुआ जमीर है, वो इसका इसम है, वो मरफू है। और मिल अल फम ये जार मुजाफ इले मिल के ये इसकी क्या बन जाएगी? खबर। खबर। तो काना अपने इसम और खबर से मिल के ये फिर जुमला होगा, जुमला बनेगा। ठीक है, आगे चलें जी। वन नई वन नौमो मुस्तजिअन औ मुत्तकिअन औ मुस्तानिदन। इराब ठीक लगे हुए आप सारे? अच्छा, सर वो अगर पिछली दफा रीडिंग की थी ना, तो रीडिंग मैंने की थी, तो वो वहां से थोड़ी सी जो गलतियां थी वो हो गई नहीं हाँ सही, जी हाँ लेकिन जी, हमने तब तकरीब नहीं की थी। नहीं वो कुछ कॉमन सेंस भी होती है ना, उससे भी लग जाते हैं। तो मदरसे में जब हम पढ़ते थे ना तो उस्ताद हमें ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देते, कोई असाइनमेंट, तो हम करके लेके जाते, इराब ठीक लगाते और वजह कोई ना पता होती। तो उस्ताद जो है ना वो कहते हैं कि इसके दो मतलब हो सकते हैं, दो में से एक, या तो आपने तुक्का लगाया और तुक्का ठीक लग गया क्योंकि वजह तो पता नहीं है, या फिर दूसरा ये है कि आपने किसी की तरफ से देख के लगाए हैं। तो आप क्योंकि सब मैच्योर लोग हैं, तो तीसरी वजह भी हो सकती है कि कॉमन सेंस भी काम करती है इसमें। नहीं सर, रीडिंग पिछली दफा रीडिंग की थी, सारा कुछ पढ़ा था तो वो जी जी, मुझे तब से मेरे साथ साथ लिखे भी थे, तो इसलिए मुझे पता हाँ इराब सारे ठीक लगे हैं। लसाकता अनहु लसाकता वल गलबतु अलल अक्ली बिल इगमा, ये देखना आपने ये भी ठीक लगाया है, एहसन साहब ने ये ठीक नहीं लगाया था। अच्छा जी, वल जुनूनु वल कहकहतु फी कुल्ली सलातिन जाती, ये भी ठीक है। रुकूइन व सुजूदिन व फरजुल गुस्ली अल मज़मज़तु वल इस्तिंशाकु व गस्लु जमीइल बदन। इराब आपके ठीक है सारे। चलें, अब दो तीन बातें जो कही हैं उसको जरा आप नोट कर लें। अब हम किसी और का टेस्ट देखते हैं, एक मिनट। अच्छा ये उस्ताद जी मेरा देख लें। ये मैं आप ही का खोल रहा हूँ। ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपने वही लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ये आज उसामा साहब से राब्ता नहीं हो रहा तो लिंक उनके पास थे, तो हो गई। आज की हाल है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं क्लास में ना क्लास